وعرفنا فيما سبق أن الدين 3 مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه المرتبة هي أعلى مراتب الدين وأرفعها، ثم يليها مرتبة الإيمان، ثم يليها مرتبة الإسلام، وليس بعد الإسلام إلا الكفر. فمرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين وأرفعها، فهي مرتبة علية ومنزلة رفيعة لا يبلغها كل أحد، وإنما يبلغها من يسر الله تعالى له ذلك ووفقه لبلوغها. والإحسان المراد به الإجادة والإتقان، وهذه المرتبة مرتبة الإحسان المراد بها إيقاع العمل والعبادة على أكمل وجوه وأحسن الأحوال في الظاهر والباطن والسر والعلن. فالمحسنون من عباد الله هم الذين أتقنوا العبادة بحيث أتوا بها ووقعت منهم كاملة من جميع الوجوه ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، وذلك لعظم مراقبتهم لله في عبادتهم وتقربهم. فهم حالهم في عبادة الله أنهم يعبدون الله كأنهم يرون الله، وهذا فيه أنهم بلغوا الرتبة العالية في المراقبة، مراقبة الله عز وجل في أعمالهم، بحيث تكون قلوبهم حاضرة وشاهدة بعيدة تماما عن الغفلة. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-martabatus tsalitsah, tingkatan yang ketiga yaitu al-ihsan. Dan al-ihsan ini mempunyai satu rukun, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu engkau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak bisa mencapai derajat itu, maka ketahuilah sungguhnya ia melihatmu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dan bertawakkallah kepada Zat yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang melihatmu ketika engkau berdiri dan ketika engkau sujud. Sungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Juga firman Allah taala, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi. Dan tidaklah engkau melakukan sesuatu atau membaca dari Al-Qur'an atau melakukan amalan apapun kecuali kami menyaksikan ketika engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ini adalah tingkatan ketiga dari tingkatan agama, yaitu tingkatan ihsan. Dan telah kita jelaskan atau telah Syekh jelaskan sebelumnya bahwasanya agama itu ada 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan agama. Kemudian setelah tingkatan ihsan yaitu tingkatan iman, kemudian tingkatan Islam. Dan tidak ada lagi setelah Islam kecuali kekufuran. Maka tingkatan ihsan ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam agama kita. Maka tingkatan ihsan adalah tingkatan yang mulia, yang tinggi, yang agung, yang tidak dapat dicapai oleh setiap orang. Ya, tingkatan tersebut hanya bisa dicapai oleh orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tingkatan ini. Kemudian yang dimaksud dengan tingkatan ihsan, ihsan maksudnya adalah al-ijada wal itqan, yaitu kebagusan dan kemantapan. Maksud dari derajat atau tingkatan ini yaitu seorang melakukan amal, melakukan ibadah dalam bentuknya yang paling sempurna, baik lahirnya maupun batinnya, baik ketika dia sendirian atau ketika berada di tengah keramaian. Dan orang-orang al-muhsinun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala,
adalah mereka yang menyempurnakan ibadahnya dan mereka melakukan ibadahnya dengan sangat sempurna, baik secara lahir maupun batin, baik ketika dia sendirian maupun ketika berada dalam keramaian. Karena dia benar-benar merasa mengawasi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dan ketika mereka beribadah maka seakan-akan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tingkatan yang tinggi dalam tingkatan agama, yaitu ketika seorang beribadah hatinya hadir dan jauh dari kelalaian. قال رحمه الله: وهو ركن واحد، يعني أن هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، ركن واحد. مر معنا الإسلام 5 أركان. مر معنا الإسلام 5 أركان، والإيمان 6 أركان، والإحسان ركن واحد. ما هو هذا الركن؟ قال: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان، أي أتقنوا عملهم وعبادتهم إلى أن صار حال في العبادة بهذا الصلاح، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا وإن كان ركنا واحدا، إلا أن بعض أهل العلم يعده مقامين، هي الاستحضار والمراقبة. الأول أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أعلى المقامين، أن يكون في عبادته لله كأنه يرى الله، كأنه ينظر إلى الله. والمقام الثاني وهو دون هذا المقام، وهو من الإحسان في قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن لم تبلغ هذه الدرجة أن تعبد الله كأنك تراه فاعبده مستحضرا رؤيته لك واطلاعه سبحانه عليك. ثم أخذ رحمه الله يذكر الأدلة من القرآن الكريم على هذه المرتبة، فذكر جملة من الأدلة، بدأها بقوله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا أي ابتعدوا واجتنبوا كل ما يسخط الله ويغضبهم من المعاصي والذنوب، فكانوا من الذنوب على حذر، متقين ومبتعدين عن كل أمر يسخط الله. والذين هم محسنون أي في عبادتهم لله ومراقبتهم له، وإصلاح حالهم في السر والعلن والغيب والشهادة، وأنهم يعبدون الله عبادة من يراقب الله ويخشاه. قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الآية دلت على فضل الإحسان وعلو مقامه من جهة إثبات معية الله الخاصة للمحسنين، لأن المعية في مقام المدح والثناء تكون المعية الخاصة، ويتعني الحفظ والتأييد والنصر والعون. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. وقول الله لموسى وأخيه: إنني معكما أسمع وأرى. فالمعية في مثل هذه الآيات معية خاصة، وهي لا تكون إلا لأنبياء الله وعباده المتقين، وهي تقتضي الحفظ والنصر والعون والتأييد. Ihsan, ya, derajat atau tingkatan ihsan ini adalah satu rukun, dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya Islam itu ada 5 rukun, kemudian iman itu ada 6 rukun. Adapun ihsan hanya satu rukun, yaitu rukunnya adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu untuk seperti itu, maka yakinlah bahwasanya dia melihatmu. Ini adalah tingkatan ihsan, yaitu mereka memantapkan dan menyempurnakan amal ibadah mereka sehingga sampai ke derajat ini, yaitu derajat menyembah atau beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun ya, disebutkan bahwasanya ini ada hanya satu rukun, akan tetapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ada 2 tingkatan sebenarnya dalam ihsan ini, yaitu tingkatan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan
yang kedua adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkatan pertama yaitu anta'budallah ka'annaka tarah, ya, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini adalah tingkatan yang tertinggi, yaitu seorang seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tingkatan kedua yang lebih rendah daripada tingkatan yang pertama tadi, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang muhsin, ya, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran untuk tingkatan ihsan ini. Beliau menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ittaqaw, ya, bertakwa artinya mereka jauh dari, ya, menjauhi segala yang menyebabkan Allah marah dan murka dari dosa-dosa dan maksiat. Ya, mereka menjauhi maksiat, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala yang membuat Allah marah dan murka. Walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat baik dalam ibadah-ibadah mereka, dalam pengawasan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam cara mereka memperbaiki diri mereka, baik ketika mereka sendiri maupun berada dalam keramaian, baik tidak ada yang melihat maupun banyak orang yang melihat, ya, mereka senantiasa mengawasi atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini menunjukkan, ya, ayat innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, ya, menunjukkan bahwasanya derajat ihsan ini adalah tingkatan yang tertinggi, ya, tingkatan yang sangat tinggi, karena al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik, akan mendapatkan ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah yang khusus bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, karena ma'iyah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika disebutkan dalam konteks pujian, maka yang dimaksud adalah ma'iyah khassah, ya, kebersamaan yang khusus, yang artinya penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Juga perkataan Allah kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara, sungguhnya aku bersama engkau berdua dan aku melihat serta mendengar. Maka ma'iyah dalam ayat-ayat ini adalah ma'iyah khassah, kebersamaan khusus, yang mana kebersamaan khusus ini tidak akan didapatkan kecuali oleh para anbiya dan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang yang mendapatkan ma'iyah khassah, kebersamaan khusus, yaitu dia akan dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة المستمعون الكرام، والآية الثانية التي ذكر رحمه الله هي قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قوله وتوكل أي فوض أمورك كلها إلى الله واعتمد عليه سبحانه وتعالى وحده في جلب النعماء وفي كشف الضر والبلاء، فلا تلجأ إلا إليه ولا تعتمد إلا عليه. قال وتوكل على العزيز الرحيم. وفي آية أخرى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. هنا قال وتوكل على العزيز الرحيم، في الآية الأخرى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن التوكل لجوء واعتماد، ولا يكون هذا اللجوء إلا لواحد وهو الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له أصلا، كل هؤلاء لا يتوكل عليهم. لا يتوكل إلا على الحي الذي لا يموت وهو رب العالمين لا شريك له. ومن سوى الله إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، وكل هذه الأصناف لا يتوكل عليها. التوكل على الحي الذي لا يموت وهو رب العالمين. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. رواه البخاري ومسلم. هذه فائدة عظيمة في باب التوكل والالتجاء والاعتماد والاعتصام. لا يكون شيء من ذلك إلا على الحي الذي لا يموت وهو رب العالمين. أما الحي الذي يموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له كيف يتوكل عليه وكيف يعتمد على هؤلاء؟ وهنا في هذه الآية قال وتوكل على العزيز الرحيم. ذكر هذين الاسمين في مقام الأمر بالتوكل عليه وحده، العزيز الرحيم. وذلك لأن المتوكل إما متوكل في دفع ضر أو متوكل في جلب نفع نعماء، فلا يكون توكله في شيء من ذلك إلا على العزيز الرحيم. فالعزيز هو القاهر الذي لا يغلب، فإذا لجأت إليه في كشف ضر وشدة وبلاء فهو عزيز قادر لا يغلب. وإذا كان التوكل عليه في جلب نعماء فهو رحيم بعباده، يمن ويعطي ويتفضل ويحسن. وتوكل على العزيز الرحيم أي ليكن توكلك على من هذا شأنه الذي يراك حين تقوم. وهذا موضع الشاهد من الآية لمرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك أي الذي ينظر إليك ويطلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية. حين تقوم أي لله خاشعا خاضعا مناجيا سائلا راغبا طامعا، يراك سبحانه من فوق 7 سماوات، يرى ويرى جميع المخلوقات وجميع الكائنات، لا يفوته شيء ولا يعزم عنه شيء ولا يغيب عنه شيء. يرى جميع الكائنات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائه. الذي يراك، وهذا في دعوة للعباد أن العبد أن يعبد الله مستشعرا رؤية الله له ومحضرا ذلك في قلبه. الذي يراك حين تقوم، عندما تقوم تصلي فاعلم أن الله يراك، يرى حالك، يراك حال قيامك، يراك حال سجودك وتقلبك في الساجدين، تركع وتسجد وتركع وتسجد. هذا التقلب يراك الله على هذه الأحوال كلها. وهذا فيه دعوة لاستحضار هذا الأمر في القيام والركوع والسجود، بحيث يكون العبد في صلاته وعبادته يعبد الله كأنه يرى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال إنه هو السميع العليم. السميع للأصوات، وسع تبارك وتعالى سمع الأصوات كلها، وسع تبارك وتعالى سمعه الأصوات كلها. العليم أي بعباده، مطلع عليهم سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه منهم خافية. بعلم واسع، ربنا وسعت كل شيء علما، أحاط بجميع الأمور وأحاط بجميع الأشياء سبحانه وتعالى. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan dalil yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal, dan bertawakkallah kepada Allah, yaitu artinya serahkanlah segala urusanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandarlah hanya kepadanya dalam meminta kebaikan dan meminta agar dilindungi dari segala musibah dan keburukan. Janganlah engkau kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak akan pernah mati. Ya, di sini Allah menyebutkan wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain Allah menyebutkan bertawakkallah kepada Allah yang Maha Hidup dan tidak akan pernah mati.
Karena tawakal yaitu seorang kembali dan bersandar. Dan tentunya seorang yang ingin meminta tolong, bersandar, tentu harus bersandar kepada Zat yang satu, yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Adapun yang hidup akan tetapi akan mati, atau hidup tapi telah mati, atau bahkan benda mati yang tidak punya kehidupan sama sekali, tentu tidak mungkin ya kita bertawakal, bersandar kepada mereka. Ya, seorang tidak mungkin bersandar kecuali kepada Zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati, yaitu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dia hidup tapi akan mati, atau hidup tapi sudah mati, atau benda mati yang tidak punya kehidupan sama sekali. Dan semua ya hal ini, semua hal yang tadi kita sebutkan tidak mungkin kita bertawakal kepada mereka, ya. Bertawakal hanyalah kepada Zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, yang menguasai semesta alam ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam doanya, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamulah aku berserah diri, wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku kembali, wa bika khasamtu, dan hanya kepadamu aku mengadu, a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta, aku berlindung dengan kemuliaanmu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, antal hayyul ladzi la yamut, engkau yang maha hidup yang tidak akan pernah mati, wal jin wal insu yamutun, sedangkan jin dan seluruh manusia akan mati. Ini ada faidah yang agung dalam bab tawakal dan bab bersandar, ya, yaitu tidak boleh seorang bertawakal dan bersandar kepada sesuatu yang akan mati, ya. Bersandar hanya kepada Zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati, ya. Karena selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan mati, atau bahkan benda mati yang tidak punya kehidupan sama sekali, maka tidak mungkin kita bertawakal kepada mereka, ya. Dalam ayat ini juga Allah mengatakan wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakkallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nama dalam konteks perintah untuk bertawakal ini, yaitu sifat aziz dan sifat rahim. Karena seorang yang bertawakal, ya, ada dua, yaitu bertawakal dalam menolak keburukan atau bertawakal dalam meminta kebaikan. Maka seorang yang bertawakal untuk dilindungi dari keburukan, maka dia bertawakal kepada Zat yang maha perkasa, yang tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Dan ketika dia bertawakal meminta kebaikan, maka dia bertawakal kepada Zat yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya, yang memberi karunia, ya, kepada seluruh hamba-hambanya. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, ya. Maka tawakal kita harus seperti ini. Kemudian Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau berdiri, ya. Ini adalah titik, ya, kenapa Syekh menyebutkan ayat ini, ya, yaitu ketika beliau menyebutkan alladzi yaraka hina taqum, ya, yaitu dalil dari martabat ihsan ini. Itu seorang merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak seperti itu, maka yakinlah Allah melihatmu. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat engkau, ya, dan tidak luput dari penglihatannya segala apapun juga, ya. Yang melihat ketika engkau berdiri khusyuk, tunduk, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat dari langit yang 7, dan Allah melihat seluruh makhluknya. Seluruh yang ada di jagat raya ini Allah melihat. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai semut hitam yang berjalan di batu hitam di tengah malam yang gelap gulita, Allah melihat
ya, langkah semut tersebut. Dan Allah melihat ya mengalirnya darah di urat-urat kita. Allah melihat segala bagian dari bagian-bagian tubuh kita. Maka di sini ada ajakan kepada seorang hamba agar dia senantiasa merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdiri untuk salat. Yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Allah melihat ketika kita berdiri, Allah melihat ketika kita sujud, wa taqallubaka fis sajidin, ketika ya kita ruku, kita sujud, ya kita ruku lagi, kemudian kita sujud lagi, Allah melihat semua keadaan kita. Maka di sini ada anjuran agar kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat, ketika kita berdiri, ketika kita ruku, ketika kita sujud, ya. Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah kita. Kemudian juga Allah mengatakan innahu huwas samiul alim. Ya, Allah Maha mendengar. Allah mendengar semua ya, suara. Tidak ada suara yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Maha mengetahui, ya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ثم ذكر الشيخ رحمه الله الدليل الثالث، وهو قول الله تعالى وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذه في معنى الآية السابقة، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وما تكونوا في شأن، أي في أي شأن من شؤونك وأمر من أمورك وحال من أحوالك، وما تتلو منه من قرآن، أي ما تتلو شيئا من هذا الكتاب في أي وقت وفي أي ساعة وفي أي لحظة، ولا تعملون من عمل، أي لا تدخلون في أي عمل من الأعمال إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تدخلون وتشرعون فيه. فالله سبحانه شهيد، لا يدخل العبد في عمل ولا يشرع في طاعة ولا في أي شأن من الشؤون ولا حال من الأحوال إلا والله شهيد عليه وعلى كل شيء شهيد، أي مطلع لا تخفى عليه خافية. فهذه الآيات تأملها والوقوف عند مضامينها والدلالات يعين العبد بإذن الله تبارك وتعالى الترقي لبلوغ الإحسان في عبادته والإتقان في طاعته وتقربه إلى الله. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan dalil yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fi. Dan tidaklah engkau berada dalam satu urusan atau tidaklah engkau membaca dari Al-Qur'an dan tidaklah engkau melakukan suatu amalan kecuali kami menyaksikan ketika engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan ini sama dengan mana ayat sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa ma takunu fi sya'n, yaitu tidaklah seorang melakukan sesuatu, mengerjakan suatu pekerjaan, berada dalam satu keadaan, wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah engkau membaca sesuatu dari Al-Qur'an ini ya, waktu kapan saja, di tempat mana saja, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau melakukan suatu amalan illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi, kecuali kami menyaksikan ketika engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ya, Allah Maha melihat. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu, melihat segala sesuatu. Tidak ada suatu apapun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang kita sebutkan ini, ya, jika kita perhatikan, jika kita tadabburi, ya, maknanya, kandungan-kandungannya, maka ini akan sangat membantu bagi kita untuk meningkat, ya, untuk meningkat agar kita bisa mencapai derajat ihsan dalam ibadah kita, agar kita bisa menyempurnakan ketaatan-ketaatan kita dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى
الدليل من السنة الشامل لهذه المراتب كلها وهو حديث جبريل المشهور. قال رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثت مليا. قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهو حديث معاشر الإخوة الكرام حديث عظيم جدا، وقد تضمن فوائد كثيرة، ولعلنا نؤجل الكلام على هذا الحديث وبيان معانيه بشيء من الاختصار إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalil dari sunnah apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Dalilnya adalah hadis Jibril yang sangat terkenal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh, juga tidak ada yang mengenalnya seorang pun. Sampai dia mendekat kepada Nabi SAW, dia menyandarkan dua lututnya kepada lutut Nabi, kemudian dia meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepada aku tentang apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Kemudian laki tersebut mengatakan, shadaqta, engkau benar. Maka para sahabat mengatakan, kami pun heran. Dia bertanya dan dia membenarkan sendiri. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, beritahukan kepada aku apa itu iman. Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Kemudian dia mengatakan lagi, shadaqta, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepada aku apa itu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak merasa melihatnya maka yakinlah dia melihatmu. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anis saah, beritahukan kepada aku tentang apa itu kapan terjadi hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian dia bertanya lagi, maka beritahukanlah kepada aku tentang tanda-tanda kiamat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya, wa antaral hufatal uratal ala ri'asya yatatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat orang yang dulunya miskin, tidak pakai sendal, ya, tidak punya baju, miskin, pengembala kambing, ya, sekarang ini sudah saling bangga meninggikan bangunan, ya. Kemudian dia pergi, dan beberapa saat kami tinggal, dan Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hadza Jibril ataakum yu'allimukum amra dinikum, ini adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kalian perkara agama kalian. Dan ini adalah hadis yang sangat mulia, sangat agung, dan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan menerangkan secara ringkas, ya, tentang hadis ini, dan kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini.